नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आमर ओके मीडिया यूट्यूब चैनल के फैन थे स्वागत करूँ आजिका पश्चिम ओडिशार तो अनेक कला अच्छे हेले डण कला गोटे भिन्न प्रकार आज जे आमर अंचल गोटे कलाकार अच्छन जार छियारे ढोल कथा कहसी जार छटकार दर्शक मंगर मन घिरी नेसी हेन्ता धनी कलाकार के आज पाइचु ढोलिया भितर ढोलिया गणेश ढोलिया आमर पाखे अच्छन आजिका आउ सेमको आमर ओके मीडिया यूट्यूब चैनल के स्वागत करमा दा आमर ओके मीडिया यूट्यूब चैनल के आपन को स्वागत भाई नमस्कार। आउ केंदा भल छन? बहुत बढ़िया अच्छु आपन केंदा अछन? मैं बहुत बढ़िया अच्छे। आउ पहला फैमिली रे की कहछन नंदा? माँ बापा मोर मिसेस मोर झियो गुटे पुआ दुईटा अछन। आउ बोले घर सब भल? हाँ बहुत बढ़िया अच्छु। डण के केते वर्ष हला न आसले न? डण के 2018 रु आसली न। आउ छे डण केंदा चल जे दामने? बहुत बढ़िया चली छे। आगरु जेंता चलुतरा डण एसे हेंता डेवलपमेंट काना है जे? हाँ बहुत है डेवलपमेंट केंदा बोले आगरु तो कम पार्टी थिला जे पार्टी वाले जह प्रोग्राम पाउथिले किंतु एजन जह पार्टी हेला न टिके कम प्रोग्राम पाउजन हेला तो पार्टी तो बढ़ी चली जे नै समान कथा। बोले आपन को गुरु की? मोर गुरु होचन मोर बापा भी आगरु खोल बजाउथिले ढोल बजाउथिले मुई भी खोल बजासी ढोल बजासी। हाँ आउ आपन तो बहुत जगह रे एंदा बहुत पार्टी रे गले न हेंदा चाला चुली कहा के रखिचन कले न केतेटा? हाँ गुटे बाहरी छे ताना शिव कुमार मोर भाई है मोर बड़ बापार पो से बाहरी छे एबे रिंकी पार्टी रे बजाउसी। बोले डण के छाड़ी करी आर काना करसन दा? डण के छाड़ी करी बोले कीर्तन करसी तापर हमर चाष बास रे लागी लागसी आ का करवा। बोले डण बजाबार संगे संगे आर केन कला भी अच्छे हेंदा? कीर्तन तापर आर काना केते बेला केंता कृष्ण भी बाहरी देसी। आज ढोलियार संगे संगे कृष्ण भी बाहरसन आमे देखी आमर गाँ पाखे छत डण मुकु देखी दिनु गणेश्वर दा आगे आज ढोल बजाबाटा तो समस्ते देखी थे भी आउ कृष्ण जेन बाहर जेन कम टिके भाइराल होता वीडियो आज कृष्ण जेहेतु दा काम करछन निहाती भाव गीत गे करमा आजिका आज जने बजासन आउ आज से बजा संगे संगे गीत पदे आज गाइबे गीत तो किए नहीं सुनदिबे दा टुणु दा गीत पदे कृष्ण गीत पदे गाइ दियो। सियोर सियोर हौ दर्शक बंधु भूल हेले क्षमा करबे आउ आपण माने तो जानिछन मुई ढोल बजासी आउ आज कृष्णर गीत गुटे गाउछे। धन्य गो माँ तोर महिमा मते जन्म करिथिलु सिना धन्य गो माँ तोर महिमा मते जन्म करिथिलु सिना जन्म करी मते न धरिलु टिके जन्म करी मते मान धरिलु टिके इटा तोर विडम्बना धन्य गो माँ तोर महिमा मते जन्म करिथिलु सिना गोछ गोटी पुत्र जन्म कलु सप्तम गर्भ के उद्गारी देलु गोमा उद्गारी देलु गोछ गोटी पुत्र जन्म कलु सप्तम गर्भ के उद्गारी देलु अष्टम रे मते जन्म करी सते माँ जन्म करी सते अष्टम रे मते जन्म करी सते माँ जन्म करी सते यशोदा को देलु सिना धन्य गो माँ तोर महिमा मते जन्म करिथिलु सिना धन्य गो माँ तोर महिमा मते जन्म करिथिलु सिना
गो मते जन्म कलु बोली गो मात कंस कुमारी रखिली जगत घोर खिली जगत गो मते जन्म कलु बोली गो मात कंस कुमारी रखिली जगत गो रखिली जगत से मार पाधुली मोर मुंडे उ बोली से मार पाधुली मोर मुंडे उ बोली विपिन रही भावना धन्य गो माँ तोर महिमा मते जन्म करिथिलु सिना धन्य गो माँ तोर महिमा मते जन्म करिथिलु सिना। हौ दर्शक बंधु किछि भूल थिले क्षमा देबे आपण माने तो जानिछन मते प्यार भी देछन ढुलिया कलाकार रे आउ आज कृष्ण अभिनय रे भी रोल करूछे आउ किछि भूल थिले क्षमा देबे नमस्कार। बहुत बढ़िया लगा गीतटा बहुत बढ़िया लगला कि लिखी दिले एटा विपिन जालागिया कर लेखा जालागिया हाँ। बहुत बढ़िया लागसे दिल के टच लगी हो जासी और आपन हेंता ढोल रे तो बहुत ना कमै जन कृष्ण रोड रे भी हेंता कमाबी बोली आशा रखी जन कि गाना सियोर सियोर अछि सियोर अछि बाकी मनोबल दरकार मन के जदरी ठीक से रखमा सेने ध्यान देमा बोले सियोर आके गति करमा बोले हेंता कि ऑफर देले कृष्ण रोड रे आपन करबे हाँ सियोर सियोर आउ दर्शक मंगो लाई कहमे आपन जेहेतु अछन हमर संग आज छटका सुना लाई बहुत इच्छा करथबे और हमर दर्शक मंगो लगी छटका दे दोन ढुलिया तरफ हाँ ठीक कृष्णटा तो सुनना गीत बहुत बढ़िया लागला छटका दे दोन से भल लागबा सम्बलपुरी छटका सब दिल के भल लागसे के रे अंक भितर सुनगो ननी तुन के सुंदर नून अंक भितर सुनगो ननी तुन के सुंदर नून गणेशर ढुलिया डायलॉग कहूचे कान पारी करे सुन सोनपुरे अच्छे सुरसुरी माँ समलपुरे समलेई बलांगीरे अच्छे पाटनेश्वरी को जाजपुरे बीर जाई गुटे गुटे करी केते कहेमी सबु ठाने तोर घर आर उपास रही करी मुड़िया मारुजे माँ गो माणिकेश्वरी सुरेश्वरी भैरवी काली चंडी चंचला मंगला ई बाड़ी के मिलू बर एहे आगो छकू जागो छकू लेहटी देख क गछरे धमना जाहे लगे ननी लुहुर टुपुर किहे नहीं दियन मंगना। दर्शक बहुत बढ़िया लागला छटकाटा ढुलिया जेते बेले शिखुल निजे घरटा घर शिखुले फैमिली बोले मैडम अच्छा मैडम एंता काना कहूली नहीं शिख एंता काना बोलूली हाँ एंता जदरी भल जगह के पहुँचबार लगे हेले जदरी गुटे तार माने इनकम जगह के भल जगह के पहुँचबार लगे हेले बाटे तो बाधा विघ्न बहुत अच्छे से बाधा विघ्न के जदरी आमे नहीं मानी करी आगे चलमा सियोर आमर लक्ष्य स्थल के पहुँचीमा घरे तो मोर माँ बापा भी मना करथिले डंड गुटे खराब जिनिस आउ डंड के नहीं जा तु तो बढ़िया लाइन रे अच्छु कीर्तन नाचुछु बोलथिले मुई तो मोर कीर्तन आरंभ करबाटा 2004 रु आरंभ करथिले आउ 2018 रु डंड लाइन के आसी जे मुई तो 2004 रे मोर मैरिज भी हैला आउ कीर्तन भी स्टार्ट कली किंतु मोर मिसेस भी मते बहुत मना कले किंतु मुई नहीं मानी करी चलनी आज 5 लोग जानले मते और मुई भी 2 पैसा भल कर कमाऊ बढ़िया से हाजिन चलुछु किछि एंदा प्रॉब्लम नहीं आगरू मैडम घर हो गए माँ बापा हन मना करथिले इसिंगा एते फेमस ले एते ना कमाली इसिंगा गाना कहसन एंदा नहीं हाजिन बहुत बढ़िया से अच्छा कहसन आमे मना करथिलु नहीं मानलो और तमे गलो बहुत बढ़िया हला एबे ठीक बढ़िया सुनो तो जदी पैसा भल कमानी होउची भल कमानी होउचे बोले के भी आर किछि नहीं कहन जदी आमे डोंड आर भोंड बोलमा आउ डोंड नाची जिमा डोंड नाची के आसला बेले बाटे घाटे मद पानी पी के आसमा घरे तो बाध्य मना करबे लुके कहसन जे डोंड बजाले
ଭଣ ହେସି ମଦୁଆ ହେସନ୍ ବେଧୁଆ ହେସନ୍ ବୋଲି ହେନ୍ତା ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମଦ ପିଇବାଟା ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ଲୋକର ଦାରି ଚୋରି କରବାଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପରଫର୍ମ କରସନ୍ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏନ୍ତା ଷ୍ଟେଜ୍ନେ ପୁରା ଦେଖିଛନ୍ ଆପଣ ହଁ ହଁ ଦେଖିଛନ୍ ଆମର ଗାଁରେ ତ ଆମର ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିଛି ନାଇଁ ହେଲେ ବି ମୁଇଁ ଆମର ବୁଲା ଟଣ୍ଡରେ ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ ବଜାଉଥିଲି ଆଗରୁ ଢୁଲିଆ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଯାଇକରି ଢୁଲିଆ ବି ଆଣୁଥିଲେ ଆର୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବି ଏନ୍ତା ଯାଇକରି ବଜାବୁଜି କରେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନା ବି ବଜାବୁଜି କରି ଏକଲା ବଜାଲି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀମୁଡ଼ାରେ କାମନା ଡଣ୍ଡରେ ତାପରେ ଇ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ରଖିଛେ କୃଷ୍ଣ ବାହାରିଲି ଏଇଟା କେତେ ବରଷ ବାହାରିବି ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକିରି ଯାଏସନ୍ ଘରକେ ସକାଳୁ ରାତିରେ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବା ସକାଳୁ କାଣା ହେନ୍ତା କହେସନ୍ ଆଜି ଭଲ୍ କଲ କି କାଣା ହେନ୍ତା ଖରାପ ହଁ ଭଲ୍ ହେଲା ବୋଲସନ୍ ଏନ୍ତା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆମେ ମାତୃଶକ୍ତି ନେଇକି ଟିକେ ଯିମା ହଁ ବୋଲେ ମାତୃଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଡନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଟା କେନ୍ତା କରି ଅଫର୍ ପାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବୋଇଲେ ମାତୃଶକ୍ତି ଲେଖକ ଯିଏକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁନା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ସେ ଗୁରୁର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ ନାଚୁଥିଲୁ 2004ରୁ ଆଉ ଦିନେ ଭାବଲୁ ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ ତ ଟିକେ ଲୋ ହେଇ ଆସିଲା ନ ବହୁତ ପାର୍ଟି ବାହାରିଲେ ନ ଆଉ ଡଣ ପାର୍ଟି କମ୍ ଅଛନ୍ ଡଣ ପାର୍ଟିଟେ ଗଢ଼ୁ ବୋଇଲେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଢୋଲ ବଜାବ ତମେ ବୋଲେ କର୍ମା ବୋଇଲେ ହଁ ଗୁରୁ ବଜାମି ବୋଇଲେ ତାପରେ ଏଥର ଏଟା ପିଲାକୁ ଡାକି କରି ପାର୍ଟି କଲୁ ତାରପରେ ଢୋଲ ବଜାଲି ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାତୃଶକ୍ତି ବଜାଲେ ମାତୃଶକ୍ତିରେ କାଣା ହେଲା ଫେନ୍ ବିନ୍ଧବାସିନୀକେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଇଥର ଏନ୍ତା ଏଇ ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛ କି କାଣା ସେ ବିନ୍ଧବାସିନୀ ଏକା ଅଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ କରିଛେ ପହଲା କରି ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀରେ 5 ବର୍ଷ ବଜା আমার মাতৃশক্তিরে 5 বর্ষ বজালি বিন্ধ্যবাসিনীরে বর্ষে বজালি ই বর্ষ এটা আমার চুটকুচুটা দক্ষিণকালী চুটকুচুটা দণ্ডরে অছে ই বর্ষ আউ দর্শক মানকু অনুরোধ করমি যে মানে মতে দেখবার লাগি চাহেবে চুটকুচুটা দণ্ডরে দেখি পারবে দর্শক বন্ধু মুই বি কহি দেউছে এটা কি মা দক্ষিণকালী চুটকুচুটা যেটা কি আমার চান্ডাল গুরু অছন से डोंड्रे गणेश्वर आज्ञा के देखा लगी पाइबे आपनकर जदि इच्छुक हेबा निहाती भावे कंटाक्ट करबे और दर्शक लगे आ गोटे नुआ छटका जेनता नुआ लेखा इथर चुटकुचुटा के जेहेतु आसीछन जदि कहले न लेखा लुखी तो नहीं करबार ताल नुआटा हेबा नेक्स्ट एपिसोड रे नुआ छटका देमा दर्शक मान को लगे जेनटा भी जानछन क्या थाउन श्योर नेक्स्ट एपिसोड रे नुआ छटका देमा जेनटा कि 2024-25 रो लागि ठीक अच्छे गोटे छटकाटे कहीदे जेनटा जानिछन भल लागवा जेनता आपन जेनता दिल के टच करसी सेटा टिके दर्शक मन लगे सेटा टिके सेटा एका कहबे ठीक अच्छे आउ जे कि ढोलिया सम्राट आमर मक्सीरानंद से तो डण जगतर गुरु बहले अचुक्ति नहीं हुए आर से ढोलिया मानकर समस्तंकर गुरु है क्या करी बोले डण जगत रे ढुलिया बोले पहला करी आमर मक्सीर गुरु बाहरले तांकर पछे 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 जहाँ जेते बाहरी जन ढुलिया माने तो मक्सीर आया कर छटकाटे कहमा ठीक है गुरु घंटा किछ मारन ए माछ मारी गली टेंगनी पुटिया डोड़ो झुरीर तले মাছ মারি গলি টেংনি পুটিয়া ডোড়ো ঝুরির তলে জড্ডা ঝুরি মলমলাসি খকসা লুকসি খালে হেলে বইরি পিঠি কোঁটা আর কলা কলা করি চালি যাবু কা দুতি বুড়ি গো নেই হলাবু ওটা কে রে নেই দেখো ন ইয়াড়ে দেখো মুহ শুখি গলা চেহারা রখ মঠিয়া ভিতরে শৌল আঁক মরামুরি গুপ্ত কথা বাণী ননি গো নেই কহেবু বউল দর্শক বন্ধু বঢ়িয়া লাগিथा এই ছটকাটা যেতে বেলে 2018 স্টার্ট করলে ডন যেতে ডন পহলা পহলা শিখুলে বহুত কলাকার ଥିଲେ বহুত ঢুলিয়া ଥିଲେ মক্সির হন কি আর বি কি হন হেন্তা আপনার মনে ইচ্ছা ଥିଲା কে কি মুই মক্সির ভলিয়া টিকে বজামি কি কার ভলিয়া হেন্তা কাকে হেন্তা ফলো ফুলা করতিলি সিওর সিওর মুই সমস্ত সবু ঢুলিয়া মানকু ফলো করছি তার মানে মুই গুরু হেবার লাগি নেই চাহে কেবে ডন জগতরে যেতকি ঢুলিয়া অছন सबू ढुलिया मोर गुरु बोलिक मुझे भावसी
ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କଟା ମୁଇଁ ବଜାସି ସବୁ ଢୁଲିଆ ମାନଙ୍କର ଛଟକା ବି କହେସି। ଠିକ୍ ଠିକ୍। ପହଲା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ କାହାକେ ମକ୍ସଲର ଭଳି ଏନ୍ତା ହେବେ ବୋଲିକିରି ଭାବିଥିଲେ କି କାଣା ଏନ୍ତା ମନେ କାଣା ଥିଲା? ମୁଇଁ ତ ଏନ୍ତା ନେଇ ଭାବିଥାଇ ଯେ ତାର୍ମାନେ ମୁଇଁ ବାହାରିଲା ଘଡ଼ି ଗୁଟେ ଏତ୍କି ତାର୍ମାନେ ନା କମାମି ବୋଲିକିରି ମୋତେ ଏତ୍କି ଲୋକ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏତ୍କି ପ୍ୟାର ଦେବେ ବୋଲିକିରି ମୋର ଆଶା ନେଇ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦର୍ଶକମାନେ ଭଲ୍ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆଜି ମୁଇଁ ତାର୍ମାନେ କାହାର ନାଁ ଧରିକିରି ତ କହିଲେ ନେଇ ହେଇପାରେ। ଯେତ୍କି ବି ମୋତେ ପ୍ୟାର ଦେଇଛନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଯାହିଁ ଗଲେ ବି ଜାନୁଛନ୍ ଲୋକେ ଯେ ଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀମୁଡ଼ାର ଗଣେଶର ଢୁଲିଆ ବୋଲିକିରି। ବାହାକରେ ତ ହେତେ ଲୋକ ନାଇଁ ଜାଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡଣ୍ଟ ଜଗତକେ ଆସିକରି ନେଇ ଗାଁ ମୁଇଁ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣି ସାରିଲେନ ତାର୍ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୋଲେ ବି ଚଲ୍ବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଖ୍ସୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଛଟକା ମାନେ ମାରୁଥିସନ୍ ଆମର୍ ମନ୍କେ ପୁରା ଘିନି ନେଇ ଯାଏସନ୍। ହେନ୍ତା ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଭଳିଆ ଲାଗ୍ସି। ବୋଲେ ଆପଣ ହେନ୍ତା ପଢ଼ାପଢ଼ି କେତେ କେତେ କରିଛନ୍? ମେଟ୍ରିକ୍ ତକ୍ ପଢ଼ଲି। ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ଥରେ ଫେଲ୍ କଲି ଯେନ୍ତା ଆଉ ନାଇଁ ପଢ଼ଲି ନାଇଁ ପଢ଼ଲି ଘରେ ଚାଷବାସ କରିଲି ତାପରେ କଲା ଲାଇନ୍କେ ଆସିଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କଟା MP3 ଇସିଙ୍କା ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜମାନା କେସେଟ୍ କରିଛନ୍? ହଁ 5-6ଟା କେସେଟ୍ ହେଇଛେ। ନାଇଁ ମୁଇଁ ଇଟା କହୁଛେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲାଟା ନି କହିବାର୍ ମୁଇଁ ବୋଲେ ସେ CD ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ଆଗ ଯେନ୍ ରିଲ୍ ଥିଲାଟା ମାନେ ଯେନ୍ ଲାଗୁଥିଲା ହେନ୍ତାଟା କରିଛନ୍ କାଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛେ। ନାଇଁ ଡଣ୍ଟ ଜଗତକେ ଯେନ୍ ଦିନୁ ଆସିଲେ ମାତୃଶକ୍ତିରେ କରିଛୁଁ 4ଟା ତାପରେ ଠାକୁରାଣୀ ଆଦିଶକ୍ତିରେ ଗୁଟେ କରାହେଇଛେ ଆଉ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଗୁଟେ କରାହେଇଛେ। ସବୁଟା MP3 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛେ। ଟୋଟାଲ୍ ମିଶିକି କେତେଟା ହେଲା? 6ଟା କଲେ 7ଟା କରିଥିଲୁ ଯେ ଗୁଟେ ନେଇ ଚଲ୍ଲା। କେନ୍ଟା ସେଟା? ସେଟା ଖାଲି ଆଦିଶକ୍ତି ବୋଲିକରି ଗୁଟେ କରାହେଇଥିଲା। ସେଟା ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ? ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ବି ନେଇ ଚଲ୍ଲା କାଁ କରି ବୋଲେ ସେଥିରେ କଳାକାର ମାନେ ଠିକ୍ ନେଇ ଥାଇ। ହଁ ଯେତେବେଲେ ଆମେ କେସେଟ୍ କରୁଥିଲି ଇଟା ଯେନ୍ କେସେଟ୍ ଯେନ୍ କଲେ ବୋଲେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା? ଆଗ ଆପଣ ତ କେସେଟ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ମକ୍ସିର ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ଢୁଲିଆରେ। ସେତେବେଳେ କେସେଟ୍ ଶୁଣୁଥିଲ ମୁଇଁ ହେନ୍ତା କେସେଟ୍ ବନାମି ବୋଲି କେବେ ଭାବିଥିଲି? ମୁଇଁ ତ ଭାବି ନେଇ ଥାଇ। ଥରେ ଆମର୍ ରାମ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଲେଖା ମାନିନୀ ରାଧା କପଟି କୃଷ୍ଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଇ କେସେଟ୍ ମାନେ ଯେତେବେଲେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଲା ହେତ୍କି ବେଲ୍କେ ମୁଇଁ ତାକର ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯାଇଥିଲି ଖାଲି ବୁଲି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି। କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ମାତୃଶକ୍ତି ପାର୍ଟ 1 କେସେଟ୍ କଲୁ। ସେତ୍କି ବେଲ୍କେ ପହଲା କେସେଟ୍ରେ ଟିକେ ଧକ୍ ଧକ୍ ଲାଗେ। 2 ନମ୍ବର କେସେଟ୍ରେ ଆର୍ କିଛି ନାଇଁ। ଯେତେବେଲେ କେସେଟ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଫିଲିଂ ହେଲା? ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା କରିଛେ ବୋଲି କେତେ ଉସତ ଲାଗେ? ବହୁତ ଉସତ ଲାଗେ। ଘରେ କେନ୍ତା ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲି? ଘରର କଥା ଆର୍ ନାଇଁ କହନ। ଯେତେବେଲେ ଯୋଉଥୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଡଣ୍ଟ ଶୁଣୁଥିବା ଜଣେ ବୋଲେ ସେଟା ଦେଖିଲେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି? ତାମାନେ ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଜଣେ ବଜେଇଦେଲେ ଯୋଉଥା କି କେନ୍ ଗାଁରେ ବି ମାଇକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଶୁଣୁଥିବେ ବୋଲେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ଖୁସ୍ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଆର୍ କେତେଟା କେସେଟ୍ ଏନ୍ତା ବନେଇ ପାରତୁଁ ବୋଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ତା ବୋଲିକିରି ଆଉ ଟିକେ ମନ ଉତ୍ସାହିତ ହେସି। ଆଉ ଆଶା ବି ଅଛେ ଆଗ୍କେ କେସେଟ୍ ମାନେ ବଜାବାର୍ ଲାଗି। ଉପର ମାଲିକର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାପରେ ଆମର୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ଉପର ମାଲିକର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ସିଓର ବନାମା ଆଗ୍କେ ବି ବନାମା। ଢୁଲିଆର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ କୃଷ୍ଣ ବି କରିଛନ୍, ଅନେକ କେସେଟ୍ ବି କରିଛନ୍। କୃଷ୍ଣ ରୋଲ୍ର କେନ୍ ଗୀତଟେ ହେନ୍ତା କେନ୍ କେସେଟ୍ଟା ଜାନିଛନ୍? ଦୀପଦ ଖାଲି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗାଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ତା। ମୁଇଁ ତ କୃଷ୍ଣ ଭୂମିକାରେ କେବେ ରୋଲ୍ କରିକିରି କେସେଟ୍ ନେଇ ବହରାବାର୍ ତାଲ୍। ଇ ବର୍ଷ ଇଟା ଚୈତ ମାସେ ଆମର୍ ଯେନ୍ କାମନା ଡଣ୍ଡ ନେଇ ଗାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀମୁଡ଼ା କାମନା ଡଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଇ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେଁ। ଆଉ ଆଗ୍କେ କର୍ମି ବୋଲି ମୋର୍ ଆଶା ଅଛେ। ଆଗ୍କେ ଦେଖ୍ମା ଯଦି କେସେଟ୍ କର୍ମା ଯଦି ଉପର ମାଲିକର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବା ବୋଲେ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ବୋରିଂ ହେଇଯିତା ଗୋଟେ ଛଟକାଟେ ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିବା ଯେନ୍ତା ଆମର୍ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ବି ଯାଉଥିବା ଆରୁ ଆମକୁ ବି ଯେନ୍ତା ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିବା ହେନ୍ତା ଡାଇଲଗ୍ଟେ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛେ। ଆଉ ରାମଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଲେଖାଟେ ଛଟକାଟେ କହେମା। ଏ ହେ ବାପୁଅ କଲେ ଗୁଟେ ମାହାଜି ଛୁଆ ଗୁଲୁଗୁଲା ମାହାଜି ରାଜି ଛୁଆର ବୁଆ ଗୁଟେ ଗୁରୁ କହେ ରାମ ସୁନା ଭାରତର କଥା ଦୁତି ବୁଢ଼ୀ ଗୋ ମୁଡ଼ିଆ ମାରବୁ ଦୁରୁ। ଏ ରେ
बाप मोला दिने पुअर दशा राणी महाजीर बंदना बसा दिहर ठाने बाई लंका गड़र बंका कथा दूती बुढ़ी को चमकी चालबू नहीं इटा सबू होचे गुटे होचे रामायण रोटा आ गुटे होचे भारत रोटा महाभारत ଇ ଦା ଇଟା ଯେତେବେଳେ ଛଟକା ଲେଖା ଲୁଖି ଆପଣ ବି କରସନ୍ କି ଅଲଗା ଲୋକଟା ବି ଏନ୍ତା କହେସନ୍ मुई प्राय अलगा लोक मानकटा कहसी मोर तो हेतकी अभिज्ञता नहीं मुई गुरु नहीं से जे मुई मोर लेखारू कहसी बोली कहमी आज आउ मुई प्राय अलगा ढुलिया मानकटा अलगा गुरु मानकटा कहसी राम गुरु आज्ञा कटा तापर मक्सीर गुरु कटा कहसी आर मोर तो हेन्ता लेखा किसी नहीं न मुई प्राय अलगा ढुलिया मानकर डायलॉग के एंता फॉलो करी कहसे ମକ୍ସିର ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ପଡ଼ିଛନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ बहुत थर भेट पड़ीछु ବୋଲେ ତାପରେ ଯେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ ତମେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜମାରେ ହେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ କାଣା କହେସନ୍ ହେନ୍ତା नहीं किसी नहीं मते बरम आशीर्वाद देसन बहुत बढ़िया हो जे तोरटा दे माने मुई भी देखसी बोली कहसन आउ खुशी हेसन जहाँ भी हो आमर जन जगतर गुटे नाटे रखलु बोली कहसन बहुत बढ़िया लागसी ଡଣ୍ ଆଗରୁ ଇଛିକା ବି ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ କି ଆଗରୁ ବି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଡଣ୍ ଭଡ଼ ବୋଲୁଥିଲେ ହେତେ ପାଟି ବି ନି ଥାଏ ଇ ଡଣ୍ଟକେ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଗକେ ଇଛିକା ଯେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅଛେ କି ପୁରା ବହୁତଟେ ପାଟି ଚାଲ୍ଲାନ ଜାଣିଥିବେ ବି ବହୁତଟେ ଚାଲ୍ଲାନ ଡଣ୍ଟକେ ହେନ୍ତା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାର୍ମା କି ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା ଦବା କି ଆଗକେ ଯିବା କାଣା ରଖିଛନ୍ ମନେ ଆଶା डर आर दबार चांस नहीं न बरम गाँव गुटे गुटे गाँव दुई दुई पार्टी तीन तीन पार्टी डर पार्टी रहे आउ डर कमबार चांस नहीं न आगु काଣା भावुले डंडुआ भंडुआ बोली कहूले किंतु आजिर जमाना रे डर गुटे हूँ बेपार डर बेपार क्या कर बोले भल दुई पैसा कमानी हूँ डर रे जे भी डर लाइन के आसवा लगे आज आजिर जमाना रे सबू एजुकेटेड पिला माने सबू डर के आसुछन आगु डर देखबार लगे हेले काଣା करथिले कि अति कम रे 40 वर्ष रु ऊपर के देखुथिले डर आजिकाली तो 18 वर्ष तो 35 वर्ष तक बेसी पिला माने देखुछन आ डर बुड़बा केते बेले ऑर्केस्ट्रा सरी गला ऑपेरा सरी गला आजिर जमाना रे खाली डर केवल डन चली छी आ डर आके भी चलबा आगु चली थिला वर्तमान चालू छे आके भी चलबा आजिकल लगी एतकी आगुटे कलाकार संगे नेक्स्ट वीडियो रे देखा हमा आउ लास्ट के गणेश्वर दा गाना दीपत कहबे हौ दर्शक बंधु आउ दक्षिण काली चुटकु चुटा डर रे ये आसवा गणेश पूजा ठानु मते देखि पारबे आउ जे माने मते देखबार लागि चाहबे चुटकु चुटा दक्षिण काली डर के डाकुन आउ देखि पारबे आउ बहुत बढ़िया मजा लागबा बहुत बढ़िया लागबा आउ चांडाल आज्ञा को तो जानीछन से पुराण पुस्तक वाला एंता किसी सम्बलपुरी नहीं जाए सबू पुराण पुस्तक रे जीवा आउ किसी विशेष कहबार लागि नहीं चाहे एतकी रे रखुछु नमस्कार।